রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে ময়দানের মাঝে হর প্রকার সাহাবায়ে ময়দানের মাঝে আমি মুহাদ্দিসিনে কেরাম করলাম হযরতে মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই উম্মতের বড় মুহাদ্দিস হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই উম্মতের বড় মুহাদ্দিস হযরতে আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই উম্মতের বড় মুফতি হযরতে রাইসুল মুফাসসির হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আর সিনিয়র ফাইটার কমান্ডার মাস্টার জুনাইদ ভাই আর আমির আল্লাহ আর দোয়া করিও অনরে দোয়া করিবা ইনশাআল্লাহ রোহিঙ্গা কওমর আজাদ দেশ শান্তি যেতকাল পর্যন্ত আর লইনা মারি এতকাল পর্যন্ত আর লড়াই করি যাইও आर सीनियर कमांडर आर जनाब मौलाना मुर्शिद भाई बारकल्लाह फी हयातिही ताई आर मुजरिम मजे बयान करिबो फलयतफद्दल मशकूरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزعوه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام أرى أركان روهينجا سلفيشن آرمي الحمد لله الله تعالى बेतहा शुक्रिया और अमीर मोहतरम जनाब हजरत अबू अमर जुलूनी हफिजुल्लाह इबर बेशा बेशी शुक्रिया फिर बाद ओ आलिम कल्लाह लेरा बेशा बेशी शुक्रिया देगदिन जे आलिम कल्लाह अरकान जमीन मजे आर बहादुर नौजवान कल्लाह हुआती था गिरे अरकान जमीन मजे कुर्बानी दिन फिर बाद आए पूरा रोहिंग्या कौमर उनमें इकोनॉमिकल साथ मुहातिब एहवान अरकानुल ज़मीने आरकुल किसार आर अमीर जनाब हज़रत अबू अमर जुलूनी हफिजुल्लाह इवे आररे होते अरकानुल ज़मीने क़ियादत आलिमुल हाथ मदद दिवरे सलवल्लाहु लेरे यान आरसस बरकत थवन्ना यान आरन हमेशा होतो है तो लवलियो रे अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हो अरकानो ज़मीन मजे एहनो अरकानो ज़मीन मजे बहादुर नौजवान कल मजे तेगे रे अमीर मोहतरमर निजामते अमीर मोहतरमर मनहज रे शरन मतवे निजाम से आरा सोलरो अल्हम्दुलिल्लाह आरा सोलरो है तो अल्लाह आरा होना हालत मजे अमीर मोहतरमर निजाम रे होना हालत मजे आरा जैसा नगरियो अल्हम्दुलिल्लाह है तो अल्लाह ताला आरे रे अरकानो ज़मीन मदा आरे कामयाबी दिए है तो अल्लाह आय पूरे रोहिंग्या कौमर उलमा कराम कोले आय दावतीर उनवे आये रे अरकानो ज़मीन मजे आरे बहादुर नौजवान कोले हुआती आये रे उन्होंने मेहनत कर गए जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़वाने साहबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन कलर ले रे मदन मगला मेरे मेहनत कीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदन मगे हर प्रकार साहबा कलर मदन मगला में मुहद्दिसिने केराम करलाम हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए उम्मतर बड़ मुहद्दिस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए उम्मतर बड़ मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए उम्मतर बड़ मुफ्ती हज़रत रईसुल मुफस्सिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ए उम्मतर बड़ मुफस्सिर इन्होंने नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में लाए
ও মর উলমায়ে কেরাম অনরা জানেন আরা জহনু কমর আহল কলে নিজের কমর হক করা ধরে করবে কমিন আর কো কমর গুলাম করে যাবে ও মর উলমায়ে কেরাম আরা আরকানো জমিন মাঝে বাহাদুর মেজনক তো হতে আরে মেহনত করা শুরু দিলে দিলে হনা হালত মধ্যে আরকানার আজাদি রঙে কমর হক আর হনা হালত মধ্যে হারিয়ে আর হতে তোর আর হতে বুঝাইতে বলে আসা করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আর মৌলানা সাহেব বয়ান হলিয়ারে আর আপন ইতনে হাসলে আর মৌলানা সাহেব দুনিয়া হাতের কামিয়াবি নসিব করুক এর বাদে আর সিনিয়র ফাইটার কমান্ডার মাস্টার জুনাইদ ভাই তাই আর মজলিস মধ্যে কথা বয়ান করব ফলইতাফাদ্দাল মাশকুরা Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara Arkan Rohingya Salvation Army, Alhamdulillah, Allah Ta'ala da shukriya. Arar Amir और देशाविषयी शुक्रिया और आर आमिर अल्लाह आरा दुआ करियो অনরায় दुआ करिबा और अरकान और आरा अरकान देविनार नौजवानों कल आरा लड़ाई करिते रोहिंग्या कौम और आजादी देशांति लवलिया है इंशाअल्लाह रोहिंग्या कौम और आजादी देशांति जब कल हो जाता आरा लेना हमारी ऐसा कल हो जाता आरा लड़ाई करी जाइयो আর আরকানুল জমিনের বিদিন হরা হালত মধ্যে ইনশাআল্লাহ আরা নেলিয়ুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ আর কমান্ডার ভাই বহনের আরত নিচে মেরে হাসলে আল্লাহ তাআলা এই দৌরে দুনিয়া আখিরাতের কামিয়াবি নসিব করুক